पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मांक नाम आमेन। प्रिय बंधुगण, आम्भेमाने पास्का कालर चतुर्थ रविवार पदार्पण करिअछु। आज माता मंडली उत्तम मेषपालक दिवस पालन करे। आज पठनगुड़िक मेषपालकों विषय विस्तृत भाव में वर्णना करे। पठनगुड़िकर मुख्य आलोच्य विषय जे जीशु ही सही मेषपालक जी निजर प्राण को बलि दे मेषर प्राण को बंचाए। जोहनक सुसमाचार 10 अध्याय 1-10 पद मध्यरु जानिबा को पाउजे जीशु निजे स्वयं कहते मेष मानक पई मु द्वार अटे, जो मैंने मोर दे प्रवेश करती से माने रक्षा पाइबे। प्रथम पठन प्रेरित धर्मग्रंथ 2 अध्याय 36-41 पदरे प्रेरित पितर जनसमूह को अनुताप और दीक्षास्नान निमंते आह्वान करती। एवं द्वितीय पठन प्रथम पितर 2 अध्याय 20-25 पदरे प्रेरित पितर कहती जे आंभ निमंते ख्रीष्ट जंत्रणा लभिले सीए सही मेषपालक जी आम महान को परमेश्वर को निकट को फेराई नेले। जीशु निजक जड़े शक्तिशाली आदेश दियाली शासनकर्ता रूपे दर्शाती नहीं, बरं से निजक दयालु रक्षाकारी लालन पालनकारी मेषपालक भावे उपस्थापन करती। बाइबेल समय क्रमे मेषपल सहित मेषपालक बसवास करते एवं व्यक्तिगत भावे से को जानती और तांको स्वर बारी पारती एवं निजर जीवन को विपदरे पकाए मध्य सेमानकु सुरक्षा दियंती। तद्रूप आमको ख्रीष्ट गभीर भाव में विशेषकर आमर संघर्ष भयभीत और विपद को जानती। आमको व्यक्तिगत से आह्वान करती, दल दल करी नुह बरं व्यक्तिगत नाम धरी आमको डाकती। पुणी केवल विचरण पाई नुह बरं सत्य जीवन शांति और आनंदर पूर्णता प्रति चालन करती। एतद् व्यतीत चोर डकायतों प्रति जाग्रत रहिबा एवं केतेक स्वर जहाँ आमको कुपथगामी कराइब से समस्त ठारू दूरे रखिबा पाई जीशु सतर्कर बाणी जनाती। आजर परिस्थिति परिवेश को परिलक्षित कले देखा पाइबा जे विभ्रांत नकली शिक्षा मूल्यबोध एवं कुप्रभाव गुड़िक आमको सत्य और उत्तम विषय निवृत्त करुछि। बाइबेल पठन और शिक्षा संस्कार विशेषकर पाप स्वीकार और दिव्य प्रसाद संस्कार पुणी धर्म पालन यज्ञ अंशग्रहण यही समस्त ठारू दूरे जाइछु। गिरजा को जीवा समय हस्तरे बाइबेल बदल मोबाइल स्थान पाई। बाइबेल को मुख्य स्थान देवा बदल मोबाइल को मुख्य स्थान देइछु। प्रभु को स्वर श्रवण करने बदल फोन रिंगटोन बा मेसेज टोन शुणा मात्रे ताहाकू रेस्पन्स करुछु। एभली भावे आमे विपथगामी होइछु, परंतु जीशु आमको परित्यक्त करिनाहांती। से स्वयं निजको मेषपालक और मेषशालार द्वार होंती। से ही सही पथ सत्य और जीवन जोहन तार 14:6 जहाँ को नहीं प्रवेश कले जीवन रे अनंत जीवन लाभ करेब। अतएव मेषपालक निजर मेषपल को एमितिया चारणभूमि रे चरांती जो चारणभूमि अनंत जीवन देवारे सहायक हुए। मेषपालक मेषपलर तत्वावधान नेबा मध्यरे एमितिकी तार सुरक्षा देवा और तार जीवन रक्षा करने सहित अनंत जीवन देवा पाई निजर जीवन मध्य विसर्जन करिबारे पछाई न थांती। तेणु पितर जिहुदी मानंकु एही समान विषय बुझाई सेमानकर अपराध को स्मरण कराई मन फेराइबा और अनुताप करिबा पाई आह्वान देई कहंती, आपण माने मन परिवर्तन करंतु पुणी निज निज पाप क्षमा निमंते प्रत्येक जन जीशुख्रीष्टଙ୍କ नाम दीक्षा स्नान नियंतु, ताहाले आपण माने पवित्र आत्मांकर दान प्राप्त हेबे। प्रेरित 2 अध्याय 38। पितर पुनर्बार तांकर पत्र माध्यम मध्य तांकर श्रोता मानंकु उत्साह दे जीशुख्रीष्टଙ୍କର क्रूश मृत्यु कि प्रकार प्रभाव आम उपरे पकाइछि सही विषय अवगत करांती। से कहती आमे माने जेपरि पाप प्रति मृत होई धार्मिकता निमंते जीवन यापन करूँ एथि निमंते से आपे क्रूश उपरे निज शरीर रे आम मानकर समस्त पाप बहन कले। ताहांको प्रहार रे तुमे माने सुस्थ होइछ।
କାରଣ ତୁମେମାନେ ମେଷ ତୁଲ୍ୟ ବିପଥଗାମୀ ହୋଇଥିଲ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାର ପାଳକ ଓ ଅଧିକଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିଅଛ। ପ୍ରଥମ ପିତର 2:24-25। ସୁତରାଂ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ମେଷ ଶାବକ ଓ ମେଷ ପାଳକର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରିଆସି ଆମର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରଥମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। କୋଳାହଳମୟ ଜଗତରେ ଏହା ଅତି ସହଜ ଯେ ସେ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଏକ ଭୁଲ ଓ ମନ୍ଦର ସ୍ୱରକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ତା'ର ଅନୁସରଣ କରିବା, ଯଥା ସାମାଜିକ ଚାପ, ପଦାର୍ଥବାଦ କିମ୍ବା ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ଆକାଂକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦିରୁ। ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ବିବେଚନା ଓ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ବିଶେଷତଃ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ, ନୀରବ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା। ଯଦ୍ୟପି ଜଗତରେ କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅଥଚ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସ୍ୱରକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରି ଚଳିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ, ମେଷପାଳକଙ୍କଠାରେ ଭରସା ରଖିବା। ଭବିଷ୍ୟତର ଅନିଶ୍ଚିତତା ଜୀବନରେ ଭୟଭୀତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା, ସଂଘର୍ଷ, ଦୁଃଖ, କଷଣ, ରୋଗ, ବ୍ୟାଧି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଥାଏ। ଅଥଚ ମେଷପାଳକଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ରଖିଥାଏ। ତଦ୍ରୂପ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଆମେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ସେ ହିଁ ଆମର ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଏକ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ ହେବା। ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ କେବଳ ନମୁନା ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମିଶନ ଅଟନ୍ତି। ଦୁର୍ବଳ ଓ ନିଷ୍ପେଷିତଙ୍କ ପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ସତ୍ୟ ଓ ଦୟାରେ ଅନ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା। ପରିବାରରେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଓ ସମାଜରେ ଆମର ଭୂମିକା ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବା। ଏହି ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହେବାକୁ ଆମେମାନେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛୁ। ଚତୁର୍ଥ, ସଠିକ୍ ପଥ ବାଛିବା, କାରଣ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ଫାଟକ ଅଟେ। ହଁ, ଆମକୁ ଠିକ୍ ପଥ ବାଛି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ସେହି ଫାଟକ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚାଇବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତ ପଥ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ପରିଚାଳିତ କରିନିଏ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବାରେ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ପଞ୍ଚମ, ପ୍ରଚୁରତାର ଜୀବନ। ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିଛି ଯେପରି ସେମାନେ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯୋହନ 10:10-ଖ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଦେବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଶାନ୍ତି, ପରମାନନ୍ଦ, ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଭରିଥିବ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଜୀବନ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାର୍ଥିବ ଜଗତ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା। ହେ ମେଷପାଳକ ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, କାରଣ ତୁମେ ଆମକୁ ତୁମର ମେଷ ତୁଲ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କିମ୍ବା ହତାଦର ନ କରି ପ୍ରତିପାଳନ, ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ ଓ ପରିଚାଳନା କରିଥାଅ। ଆମର ଜୀବନକୁ ତୁମ୍ଭର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖ, ଯଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ପଥରେ ଗମନ କରି ତୁମର ଦୁଆର ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ ଏବଂ ତୁମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ଯୋଜନା ଓ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବୁ। ତଥାସ୍ତୁ।